iti replacement ti kwa sir, iti filter na, air filter, every 20,000. Okay, so pat nga change oil. Sakto ba naman yung tubig? Okay, payment. Okay. Tapos. Well, ada kastiyo sir. Ito sir. Kwansan, sukatan-tansan. Barimot sir. Pasukatamon sir. Every change oil tag sukat at air filter na. Every 20k ko nga sir. 20k. So ibig sabihin mayat pa yato ya? Barim pa sir, anginan pa. Sir. Thank you sir. Ikukak sir, i-check ko no every change oil, isabay tati air filter change lang eh. Every 20,000 gawin sir, para sukat pa. Napawat niya. Ma-over maintenance naman tayo, no? Every change oil lang, nga 5,000. Pero depende. Pero okay pa naman sir, nung naman subli kayo ito 15,000 sir. Pit Norwegian, may recommend mo sir. 5,000 tinexta. So ito na 5,000 tinextan. Good. Tagmano kasi sir? Ipadamat naman sir the price na no nalakalang mo kayo ipatan. So katantanukan niya. Pero linisan tapay lang.